بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں سبق پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ آج ہم پڑھیں گے اسم بلحاظ وسعت، یعنی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 4۔ دیکھیے اسم کی 4 قسمیں ہوتی ہیں حالت کے اعتبار سے۔ حالت سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے یہ اسم رفع میں ہے یا نصب میں ہے، رفع، نصب یا جر۔ یہ ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ۔ ہمیں پتا ہے کہ رفع میں 2 پیش ہوں گے یا 1 پیش ہوگا، نصب میں 2 زبر ہوں گے یا 1 زبر ہوگا، اور جر میں 2 زیر یا 1 زبر ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہم نے کیا پڑھا؟ جنس۔ جب کوئی اسم آئے گا تو یا تو وہ مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا، یا تو وہ مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا۔ پھر ہم نے مؤنث کو سمجھا تھا، مؤنث کی بھی 3 قسمیں بتائی تھیں، مؤنث حقیقی، مؤنث سماعی، مؤنث قیاسی۔ پھر تیسری چیز ہم نے اسم کو پڑھا عدد کے لحاظ سے۔ نمبر 1 واحد، نمبر 2 تثنیہ، اور نمبر 3 جمع۔ آج ہم پڑھیں گے وسعت۔ کیا پڑھیں گے؟ وسعت۔ وسعت کے لحاظ سے اسم جو ہے یا تو نکرہ ہوگا یا تو اور یا معرفہ ہوگا۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، دیکھو حالت بھی ہم نے پڑھ لی، جنس بھی، عدد بھی۔ آج وسعت پڑھیں گے۔ تو یہ نکیرہ اور معرفہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی مولانا، بس ٹھیک ہے، کوئی مولانا، پتہ نہیں کون مولانا، کہاں کے مولانا، کیسے مولانا۔ اور اگر میں یہی بات یوں کہوں کہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی، تو اب فوراً آپ کے ذہن میں ایک فوٹو آئی اور ایک تصویر آئی، ایک شخصیت آپ کے ذہن کے اندر آئی، حضرت مولانا۔ تو دیکھو جب آدمی بات کرتا ہے کوئی یا ایک کا استعمال کر کے، تو سمجھ جائیے گا یہ اردو میں نکرہ کی علامت ہے۔ جیسے مثال لو، مدرسے کے اندر کوئی شخص آئے، اب کوئی شخص آئے، پتہ نہیں کون آئے ہوں گے۔ یہی بات میں نے بچے سے معلوم کی کہ مدرسے میں کون آئے، تو اس نے کہا جی پتہ نہیں ایک آدمی آئے تھے۔ تو یہ جو ہماری زبان ہے اس میں ایک آدمی یہ نکرہ کی علامت ہے، یعنی مجھے نہیں پتا۔ اور جب یہی بات یوں کہی جائے، میں نے پوچھا کون آئے تھے، تو اس نے بتایا حضرت مولانا سید ارشد مدنی آئے، تو فوراً ایک دم ذہن میں ایک شخصیت آئے۔ معرفہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس شخصیت کا تصور کر رہے ہوں، یہ معرفہ ہے۔ نکرہ یہ ہے کہ ایک عام پتہ نہیں کون ہوں گے، کیا ہوں گے۔ تو امید ہے آپ کو معرفہ اور نکرہ میں فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ کو سمجھا دوں عربی میں معرفہ اور نکرہ کیسے بنتا ہے، تاکہ آپ اچھی طرح اس کو سمجھ لیں، اور جب کہیں بھی کوئی اسم آئے تو آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اگر عربی میں یوں لکھوں، دیکھو مسلمن، تو یہ نکرہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ یعنی کوئی مسلمان، ایسا مسلمان جس کا کوئی تصور فی الحال ذہن میں نہیں ہے، کوئی شکل چہرہ سامنے نہیں آ رہا۔ اور یہ میں اگر یوں لکھوں، المسلم، تو یہ جو الف لام تعریف اس پر لگا ہے، اس کی وجہ سے یہ خاص ہو گیا۔
आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि आपने यहां तो दो पेश लगाए हैं, यहां एक पेश लगाया है, इसकी वजह क्या है? ये हमेशा याद रखो, जब अलिफ और लाम तारीफी किसी इस्म पर दाखिल किया जाता है तो बस पेश को यानी तनवीन को, चाहे वो दो जबर हो, दो जेर हो या दो पेश हो, गोया हराम मान के चलना। क्या समझ के चलना कि अलिफ लाम तारीफी के साथ तनवीन का लगाना क्या है? हराम के दर्जे में है, ये समझ के चलना आप, ताकि अच्छी तरह जहन में ये बात बैठ जाए, क्लियर ही हो जाए बिल्कुल। तो अलिफ लाम तारीफी जिस इस्म पर दाखिल होता है वो दो पेश को एक पेश, दो जबर को एक जबर, दो जेर को एक जेर बना देता है। तो मुस्लिम उनसे क्या बना? अल मुस्लिम। तो ये क्या हो गया? मारिफा हो गया। क्या हो गया? हाँ, ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे मैंने बच्चे से पूछा मदरसे में कौन आया, तो उसने बताया कि हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी तशरीफ लाए। तो एक शख्सियत जहन में आई, है ना। और अगर मैं ये पूछूं बच्चे से कौन आया, तो उसने कहा जाने को एक आदमी आए थे, तो ये उसने नकीरा कहा, समझ गए। तो नकीरा तो ये है, और मारिफा ये है कि जिसका तसव्वुर ख्याल एक शख्सियत जहन पर गुजरे, बस उसी को मारिफा कहते हैं। जैसे कोई लड़का और मैं ये कहूं मेरा लड़का, तो फौरन एकदम खास हो गया, क्योंकि मैंने इशारे के साथ कहा। अब ये भी समझ लीजिए अच्छी तरह कि अरबी में नकीरा की कितनी किस्में हैं और मारिफा की कितनी किस्में हैं। तो मैं ये कहा करता हूं किसी एक को समझ लो, किसी एक को समझ लो, अब वो जितनी रह जाएं वो सब की सब उसमें शुमार करना। मसलन मारिफा को समझ लो, जितनी बच गई वो सब क्या है? नकीरा है। तो इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। लो, नंबर एक, मारिफा की किस्में देखो कितनी हैं। मारिफा की अक़साम, अक़साम जमा है किसकी? किस्म की। नंबर एक, इसमें आलम। क्या है? इसमें आलम। ये इसमें आलम क्या होता है? इसमें आलम कहते हैं जैसे किसी चीज का नाम होता है। मसलन मेरा नाम क्या है? मोहम्मद गुलशान अहमद। आपका नाम क्या है? अब्दुल समद। आपका समीर। समझे? इसी तरह सबके नाम होते हैं। तो ये जो नाम हुआ करते हैं ये क्या कहलाते हैं? इसमें आलम। क्या कहलाते हैं? और दूसरे नंबर पर है इसमें जमीर। क्या है? हाँ, ये जमीर क्या होता है जी? इसमें जमीर कहते हैं, एक मिसाल से बात को समझो। अब्दुल समद स्कूल गया, फिर वो स्कूल से आया, फिर उसने खाना खाया, फिर वो आराम करने के लिए चला गया। तो तुम देख रहे हो वो और उसका इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं यूं कहूं अब्दुल समद स्कूल गया, फिर अब्दुल समद स्कूल से आया, अब्दुल समद ने खाना खाया, फिर अब्दुल समद आराम करने चला गया, तो कैसा लग रहा है? क्या अब्दुल समद अब्दुल समद अब्दुल समद लगा रखा है? तो तबीयत पर गरा गुजर रहा है, गोया बात की रवानी खत्म हो गई। तो ये जो नाम की जगह इस्तेमाल हुआ है, मसलन अब्दुल समद स्कूल गया, फिर वो स्कूल से आया, फिर उसने खाना खाया, फिर वो आराम के लिए चला गया, ये इसमें रवानी नजर आ रही है। तो ये जो नाम की जगह इस्तेमाल होता है ये इसमें जमीर है। क्या है? हमारी जबान में वो सब, तुम सब, मैं या हम सब क्या हैं? जमाइर हैं। फिर इसी तरीके से इसमें इशारा। क्या है? इसमें इशारा। इसमें इशारा किसे कहते हैं? जिस इस्म के जरिए इशारा किया जाए। मसलन वो क्या चीज है, ये क्या चीज है, तो ये जो मैंने कहा है ये इसमें इशारा है। और जिस चीज की तरफ इशारा किया गया है इसको मुशारुन इलैह कहते हैं। ठीक, मैंने जिस इस्म के जरिए इशारा किया, मसलन ये क्या है, तो ये जो मैंने लफ्ज बोला है ये क्या है? इसमें इशारा। और ये क्या कहलाएगा? मुशारुन इलैह, जिसकी तरफ इशारा किया गया है। तो इसमें इशारा अगर हो तो ये भी मारिफा होता है। ठीक, इसी तरीके से हाँ, इसमें मौसूल। इसमें मौसूल किसको कहते हैं?
یہ ذہنی اشارہ ہوتا ہے. جیسے ذہنی اشارے کے لیے میں تمہیں ایک مثال دوں. حضرت مولانا سید ارشد مدنی تشریف لائے. وہ آگے کہیں جانا چاہتے تھے لیکن نہیں معلوم کہ وہ کیوں نہیں گئے. تو جب میں وہ کہہ رہا ہوں تو تمہارے ذہن میں کون آ رہا ہے؟ ذہن میں کس کا تصور آ رہا ہے؟ حضرت کا. تو یاد رہی یہ ذہنی اشارہ ہوتا ہے. ایک تو ویسے اشارہ ہوتا ہے, ایک ذہنی اشارہ ہوتا ہے. تو ذہنی اشارے کو کیا کہتے ہیں؟ اسم موصول. عربی میں یہ اسم موصول الذی, اللتی, الذین, یہ سب کیا ہیں؟ اسماء موصولہ ہیں. کیا ہیں؟ اور جی پانچویں قسم ہے. دوسری اسم ضمیر, تیسری اسم اشارہ, چوتھی اسم موصول, اور پانچویں قسم کیا ہے جی؟ معرف باللام. کوئی اسم کیا ہو؟ معرف باللام ہو. وہ معرف باللام کسے کہتے ہیں؟ مثلا وہ الف لام تعریفی. جیسے مثلا مسلم لکھا تھا, کیا لکھا تھا؟ اور پھر کیا لکھا؟ المسلم. کیا لکھا؟ ہاں المسلم. جیسے مثلا سماء لکھا تھا, سماؤن. بٹ ٹھیک ہے, کوئی آسمان, ٹھیک ہے, کہاں کا آسمان کچھ ذہن میں نہیں آ رہا فی الحال, بس آسمان تو ہے. لیکن اگر یوں کہوں السماء, کیا کہوں؟ ہاں السماء. یہ میں نے ایک پیش کیوں لگایا؟ السماء کیوں نہیں کہا؟ ہاں الف لام تعریفی جس اسم پر داخل ہوتا ہے وہاں تنوین نہیں لگائی جاتی. اچھا آپ ایک بات اور سوچ رہے ہوں گے, میں نے یہاں تو کہا المسلم, یہاں السماء, یہاں لام ظاہر کر کے پڑھا, لام کو میں نے ساکن کر کے پڑھا, اور یہاں لام کو ختم کر دیا. یہاں پڑھا اور یہاں نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ یہ ذہن میں بات آ رہی ہوگی تو میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں, ذرا اچھی طریقے سے سمجھا دوں. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے, میں اس کو بھی ذرا ٹھہر کے سمجھاؤں گا کہ معرفہ جو ہے اس کی اقسام کتنی ہیں؟ اسم علم, اسم ضمیر, اسم اشارہ, اسم موصول, معرف باللام. یہ پانچوں کیا ہیں؟ معرفہ کی اقسام ہیں. یعنی ان کیٹیگریز میں جو جملے آئیں گے وہ سب معرفہ مانے جائیں گے. کیا مانے جائیں گے؟ معرفہ, خاص مانے جائیں گے. اور نکیرہ کی کیا ہے؟ نکیرہ کی تعلق سے, نکیرہ کے تعلق سے دو باتیں سمجھ لو. نمبر ایک, جو معرفہ نہ ہو تو کیا ہے؟ وہ نکیرہ ہی ہے وہ. جیسے مثال لو, شہوتن, شہوتن, فاسقن, صالحن. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے مسلمن یا اب دیکھو شہوتن, فاسقن یا فاسقتن, صالحن یا صالحتن, مسلمن یا مسلمتن, سب میں تنوین ہے. آپ کہیں گے جی ایسا بھی ہوتا ہے حامدن ہو, کیا ہو؟ حامدن. تو اس کو کیا کہیں گے؟ جواب یہی, یہ تو اس میں علم ہے. کیا ہے یہ؟ اس میں علم ہے. تو بھلے اس پہ تنوین ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ تو اس کی کیٹیگری میں ہے ہی نہیں, یہ تو یہاں کا ہے. جیسے محمود, حامد, سمجھے؟ تو اس میں علم کی کیٹیگری میں آ رہا ہے, یہ تو یہاں نہیں آ رہا ہے. تو لہذا تمہارا سوال باطل ہو گیا. اچھا اب میں آپ کو وہ قاعدہ سمجھا دوں کہ جہاں لام ظاہر ہوگا یا ظاہر نہیں ہوگا, اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا. حروف شمسی کتنے ہیں؟ 14 ہیں. تا, ثا, دال, ذال, را, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, لام, نون. اگر الف اور لام تعریفی کے بعد, الف اور لام تعریفی یہ ہے, اس کے بعد اگر ان 14 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو آپ لام کو پڑھیں گے نہیں. لکھا تو جائے گا لیکن پڑھیں گے نہیں. جیسے مثال لو, السماء, کیا لکھتا ہوں میں؟ یہاں لکھتا ہوں السماء, لام تو لکھا ہوا ہے, یہ رہا, لیکن پڑھا نہیں جا رہا. یہ کیوں؟ کیونکہ الف اور لام تعریفی کے بعد سین
हुरूफ शमसी का हर्फ आया हुआ। सीन कहां है? ये रहा सीन, ये रहा। इसी तरह वशमसी, देखो वशमसी, अलिफ और लाम तारीफी के बाद शीन हुरूफ शमसी का हर्फ आया हुआ है। ये रहा शीन, ये रहा। इसी तरह वद्दुहा, वाद ये रहा, ठीक। वत्तारिक, वा ये रहा, ठीक। तो याद रहे कि अगर अलिफ और लाम तारीफी के बाद हुरूफ शमसी के 14 हरफों में से कोई हर्फ आ जाए, नाम पढ़ा नहीं जाएगा। ये लिखा हुआ तो होगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, जैसे वशमसी, वस्समाई वगैरह। फिर इसी तरीके से हुरूफ कमरी है, हुरूफ कमरी जो हैं वो भी 14 हैं। मसलन हमजा, बा, जीम, हा, खा, आइन, गईन, फा, कौफ, काफ, मीम, वाव, हा, या, ये भी 14 हैं। तो याद रहे अगर अलिफ और लाम तारीफी के बाद, अलिफ और लाम तारीफी के बाद इन 14 हरफों में से कोई आ जाए, ये अलिफ और लाम तारीफी है। मसलन हम मिसाल ले लेते हैं, मीम की ले लेते हैं, तो मुस्लिम लिख देते हैं। अल मुस्लिम, तो अलिफ और लाम तारीफी के बाद मीम हुरूफ कमरी का हर्फ आया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको खूब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो अब मैं आपको समझा दूं, आपने जो कुछ पढ़ा है एक मर्तबा उसको मुख्तसर अंदाज में दोहरा देता हूं ताकि आप अच्छी तरह उसको समझ लें। नंबर 1, आपने पढ़ा था कि कलिमा जो है उसकी 3 अक़साम हैं, इस्म, फ़िल, हर्फ। फिर आपने इस्म की 4 किस्में पढ़ी, कितनी? नंबर 1 हालत, नंबर 2 जिन्स, नंबर 3 अदद, नंबर 4 वुसअत। फिर आपने हालत को पढ़ा, हालत कितनी होती हैं? 3। नंबर 1 रफा, नसब और जर। रफा में कितने पेश होंगे? 2 पेश या 1 पेश। नसब में 2 पेश या 1 पेश। यहां 2 जबर या 1 जबर। 2 जबर के साथ अलिफ आएगा, लेकिन इसके कुछ इस्तिस्नात थे जो मैंने बयान किए थे। और जर में 2 जेर या 1 जबर। फिर आपने पढ़ा माशाअल्लाह जिन्स को। जिन्स कितनी है? 2 हैं, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। आदद के लिहाज से वाहिद होगा इस्म, या तस्निया होगा या जमा होगा। वुसअत के लिहाज से या तो नकीरा होगा या मारिफा होगा। वाहिद मुस्लिमुन, तस्निया मुस्लिमानी और जमा मुस्लिमूना। इसी तरह वुसअत के साथ अगर कहेंगे, ये तो नकीरा की मिसाल हुई, अगर मारिफा बनाकर कहेंगे तो अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमूना। उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता चल गया कि कुरान करीम में जब कोई इस्म इस्तेमाल होगा तो वो कितनी हालतों में होगा? 3 में होगा, या तो रफा में होगा या नसब में होगा या जर में होगा। पहली छलनी में उसको निकाल के देखें आप। 2 पेश दिख रहे हैं तो आप बेधड़क कहिए ये रफा में है, 2 जबर दिख रहे हैं तो ये नसब में है, और अगर ये 2 जेर दिखाई दे रहे हैं तो ये जर में है। फिर इसी तरीके से गैर मुनसरिफ का कायदा हम आगे चल के पढ़ेंगे और उसमें मिसालें भी देंगे, फिलहाल आसान करके समझा रहे हैं। फिर आपको जिन्स के लिहाज से देखना है मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अगर उसमें गोलता दिखाई दे रही है तो क्या समझेंगे? मुअन्नस है। या उसके अंदर अलिफ ममदूदा दिखाई दे रहा है तो क्या समझेंगे? या उसमें अलिफ मकसूरा है तो क्या समझेंगे?
मुअन्नस समझेंगे। तो उसको देखेंगे मुज़क्कर है या मुअन्नस है। मुअन्नस है तो कौन सा, हकीकी है, कयासी है, समाई है, कौन सा है। फिर तीसरे नंबर पे हम देखेंगे आदद के लिहाज से ये वाहिद है, तस्निया है या जमा है। और चौथी चीज हम देखेंगे वुसअत के लिहाज से ये नकीरा है या मारिफा है। अगर मारिफा है तो कौन सा है, इसमें अलम है, इसमें जमीर है, इसमें इशारा है, या इसमें मौसूल है, या ये इस्म मुअर्रफ बिल्लाम है, इस पर अलिफ लाम तारीफी है। फिर अलिफ लाम तारीफी में भी हम ये ख्याल रखेंगे कि अगर इसके अंदर हुरूफ शमसी है अलिफ लाम तारीफी के बाद तो ये लाम पढ़ा नहीं जाएगा, और अगर हुरूफ कमरी है तो ये लाम पढ़ा जाएगा। ठीक है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अब हम इंशाअल्लाह इस्म को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे मुरक्कबात को। किसको पढ़ेंगे? हाँ, अगला सबक मुरक्कबात का होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और देखो, सबक अगर समझ में ना आए तो बार बार सुने, बार बार इसको समझें, क्योंकि समझाने ही के लिए कोई चीज, और याद रहे एक दफा में तो किसी को कोई बात समझ में नहीं आती। वो तो बड़े ज़हीन लोग, काबिल लोग होते हैं कि जिन्हें पहली मर्तबा में बात समझ में आ जाती है। कई मर्तबा सुनना पड़ता है। आप किसी राह से गुजरें तो वो रास्ता आपको पहली मर्तबा में याद नहीं होगा, जब बराबर आते जाते रहेंगे फिर आपको अज़बर हो जाएगा, पुख्ता हो जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं। तो याद रहे, आप बराबर इस पर मेहनत जारी रखिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। और अब आप कुरान से जुड़ चुके हैं तो शैतान हर चंद कोशिश करेगा आपको उससे दूर कर दे, लेकिन आपको जी जान के साथ मेहनत करनी है और कुरान करीम खोल की जगह जगह से गौर करना है ताकि ये कवायद आपके पक्के हो जाएं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु।